Rumah Megawati Hangestri di kampung halaman Jember. Rumah Megawati Hangestri Pertiwi di kampung halaman Jember. Rumah Megawati Hangestri di kampung halaman Jember. Rumah Megawati Hangestri Pertiwi di kampung halaman Jember. Rumah Megawati Hangestri Pertiwi di kampung halaman Jember. Voli putri, volleyball Korea, volleyball woman, volleyball woman, volleyball woman. Volleyball woman. Jordan Mega Hyundai Respat final Hyundai. Jordan Mega volleyball Asia Eropa final Argentina Spanyol skor 1-8. Final Argentina Spanyol skor 3-1. Final Argentina Spanyol skor 1-2. Final Argentina Spanyol skor 0-3. Final Argentina Spanyol skor 1-2. Nobar final Spanyol Piala Dunia tuan rumah Piala Dunia 2026. Argentina Meksiko Kanada final. Rumah Mega di Jember, stasiun Jember, terminal Jember. Final Jember, stasiun Jember. Oh, ini orang berapa, Bang?
motor nggak lewat? Oh ya. Nah, ini lorong 2, lorong 1, lorong 3 tuh. Lorong 1, lorong 2, lorong 3. Oh, iya, bisa kena. Lorong 2 ke lorong 1. Wah, Lorong makam. Lorong warung. udah kena dia guys, udah kena banjir dia. Lorong 2, lorong 1, suasana perkampungan. Jadi bisa dikirim seperteng gitu, Mam. Gitu, Mam ya. Hah? Masuk dari pulau kan dia guys, dari pulau kan dia sampah-sampah banyak sekali guys. Nah. Lorong, lorong rumah, lorong 1, lorong 2, lorong 3, lorong 4, lorong 5. Lorong 1, lorong 2, lorong 3. Garis 1, garis 2, garis 3.
intip rumah Mega di Jember, lorong 1, lorong 2, lorong 3. Lantai 1 cat biru. Suasana terbaru lorong 1, lorong 2, lorong 3. Nah itu si bro itu, iya, yang biasa nyangkut di sini. Iya, itu dari proyek perumahan itu loh, iya. Iya Pak ya, yang biasa nyangkut di sini ya. Iya. Oh iya, bawa mobil dia. Jelajah Kardoba, jelajah Kardoba, jelajah Kardoba, jelajah, exploring tour, explore. YouTuber pemula, rumah Mega di kampung halaman Jember. Rumah Mega di kampung halaman Jember. Rumah Mega di kampung halaman Jember. Timnas Indonesia terbaru final.